11 सितंबर 2001 हमले ने अमरीकी वीजा पॉलिसी पर सवालात उठाए। हम नहीं चाहते कि अमरीकी कौमी सलामती को खतरात लाहक हों। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टाइम ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका और अमरीकी शहरियों की हिफाजत के लिए वीजे के अमल को बेहतर बनाने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान ने गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की मजम्मत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। सलामती कौंसिल को इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूल चकनाचूर हो जाएंगे। दुनिया जहानुम में तब्दील हो जाएगी, जहाँ सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। इसराइली मुहासरे से 90% से ज्यादा गजा की आबादी भूख का शिकार है। गजा में बच्चे मर रहे हैं, इमारतें तबाह की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में अपने वक्त के हमरा उम्रे की अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने मुल्क, कौम और उम्मत मुसलमा की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में अपने वक्त के हमरा उम्रे की अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने मुल्क, कौम और उम्मत मुसलमा की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए दुआ भी की। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान अरमग़ान और शराफ से मुतालिक अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्ज़िमान मुस्तफ़ा आमिर को दरीची में कत्ल करने के बाद खुली सुजुकी में बैठकर कराची वापस आए। फुटेज में मुल्ज़िमान को सुजुकी में बैठे देखा जा सकता है और तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान ने मुस्तफ़ा आमिर को जलाने के बाद कई घंटे पैदल सफ़र किया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमग़ान और शहराज से मुतालिक एक अहम सीसीटीवी फुटेज जो है वो तफ्तीशी हुकाम के हाथ लगी है। तफ्तीशी हुकाम ने जो सीसीटीवी फुटेज हासिल की है उनमें दोनों मुल्ज़िमान को एक पिकअप सुजुकी में सफ़र करते हुए देखा जा सकता है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुलजिम अरमग़ान और शहराज दुरेजी में जब उन्होंने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल किया और गाड़ी समेत उसको जला दिया, उसके बाद वो घंटों जो है वो पैदल सफ़र करते रहे और सफ़र करने के बाद वो बलूचिस्तान की हदूद में ही उन्होंने एक सुजुकी पिकअप 3000 रुपए के एवज जो है वो किराए पे हासिल की और उस सुजुकी ने उसको हमदर्द चौकी, जो कि इस फुटेज में भी नजर आ रहा है, हमदर्द चौकी के सामने से जो है वो सुजुकी पिकअप गुजर रहा है और दोनों मुल्ज़िमान उसके अंदर बैठे हुए। हमदर्द चौकी से होती हुई नॉर्दर्न बाईपास और नॉर्दर्न बाईपास से नॉर्थ कराची 4 के चुरंगी तक जो है वो सुजुकी पहुंची है 3000 रुपए के एवज। उसके बाद दोनों मुल्ज़िमान ने उस मकाम से एक ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाई और डिफेंस अपनी रिहाइश का पहुंचे। पुलिस का ये कहना है कि दोनों मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म के दौरान जो है वो जब एतराफ़ किया था और तफ्तीश के दौरान के बाद उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने एक सुजुकी पिकअप जो है वो 3000 रुपए के एवज बुक कराई थी। ताहम उस सुजुकी ड्राइवर का भी जो है वो तलाश जारी है पुलिस की जानिब से। पुलिस का कहना है कि उसको तलाश करके उसका बयान भी जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे केस का हिस्सा बनाया जाएगा। जी ठीक है, केस का हिस्सा बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्जिम अरमग़ान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिम अरमग़ान का कमरे अदालत में एतराफ़ जुर्म से फिर इनकार। अदालत ने मुल्जिम की 164 के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी है। मुल्जिम की ज़हनी हालत ऐसी नहीं कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद है। जी हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमग़ान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में एतराफ़ जुर्म के लिए जो है वो पेश किया था। अदालत की जानिब से मुल्जिम अरमग़ान को कुछ देर के लिए जो है वो पुलिस कस्टडी से निकाल के चैम्बर में अकेला बैठ के सोचने का मौका दिया गया था। ताहम जो समाअत का आगाज हुआ तो मुल्जिम ने जो है वो अदालत में एतराफ़ जुर्म की हामी भरी और साथ साथ अदालत को बताया कि मुस्तफ़ा आमिर को ज़ाती तनाज़े और चपलिश की बुनियाद पर जो है वो कत्ल किया गया। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी भी जो है वो नहीं की गई और ये अचानक किए जाने वाला इक़दाम है। अदालत की जानिब से मुल्जिम अरमग़ान को बताया गया कि एतराफ़ जुर्म करने या ना करने दोनों सूरतों में जो है वो आपको जेल भेज दिया जाएगा। जिस पर मुल्जिम अरमग़ान ने अपने जो एतराफ़ जुर्म था उससे मुनहरिफ होते हुए उसने कहा कि वो कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहते। उनके खिलाफ इस्राइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की जो है वो साजिश कर रही है और उनको उसमें काफी अरसे से जो है वो मोसाद उनके पीछे पड़ी हुई है। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के ऊपर भी जो है उन्होंने उससे जो है वो लॉबी का हिस्सा होने का जो है वो इल्जाम आयद किया। पुलिस के हवाले से जो है मुल्जिम अरमग़ान ने अदालत को कहा कि पुलिस की जानिब से उनके ऊपर काला जादू करवाया गया है जिसके बायस उनकी जिस्म में दर्द रहता है। बारहा उन्होंने अदालत में जो है वो कहा कि मुस्तफ़ा आमिर को उन्होंने कत्ल नहीं किया। ताहम जो है मुल्जिम अरमग़ान ने अदालत में ये कहा कि मैंने मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी में छोड़ा था। इसके साथ साथ उसने ये भी तस्लीम किया कि उसने गाड़ी के अगले हिस्से को आग लगाई थी। मुल्जिम अरमग़ान ने अदालत में
کہا کہ مصطفیٰ عامر کا فیصلہ میں نے اللہ پر چھوڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی آبزرو کیا کہ ملزم نے جو ہے وہ کچھ وقفے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ اس نے جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کا براہ راست قتل نہیں کیا۔ تاہم ملزم ارمغان کی جانب سے کہا گیا کہ مصطفیٰ کے نصیب میں مرنا لکھا تھا، میں اس میں تھوڑا بہت شریک ہوں۔ سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اسرائیلی جو انٹیلیجنس ایجنسی اور جو مخالف لابی ہے اس کے اوپر لگانے ٹھیک ہے عبدالرازق خان، بہت شکریہ آپ کا۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کا کیس۔ پی ٹی آئی کارکن حیدر سعید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت 24 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ تفصیلات کے لیے رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، بتائیے گا کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کارکن حیدر سعید کی درخواست ضمانت میں مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا کی عدالت میں اس کے پہلے سماعت ہوئی ہے اور وکلا تابش فاروق اور انصر یعنی عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت کے جج نے کہا کہ یہ درخواست تو مجسٹریٹ سنیں گے، میں فائل جو ہے مجسٹریٹ کے پاس بھجوا دیتا ہوں، وہی سنیں گے۔ اور بعد ازاں ڈیوٹی مجسٹریٹ شہزاد خان نے درخواست پر سماعت کیا اور کہا کہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ منگوا لیتا ہوں اور اس کو پیر کو سن لیں گے۔ دوران سماعت ملزم کی والدہ روستم پر آ گئی، انہوں نے کہا کہ ہماری صدا ہے کہ عدالت حکم دے ہماری ملاقات کروائی جائے، ہم کل ریالہ جل گئے تو ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی، جس پر عدالت کے جج نے کہا کہ اس کے لیے ایک علیحدہ سے پروسیجر ہے، آپ اس کو فالو کریں، اور عدالت نے مقدمے کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت جو ہے وہ 24 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا رضوان قاضی۔ زیادتی کے بعد قتل کرنے کے مقدمے میں عمر قید پانے والے ملزم کو 6 سال بعد بری کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم عارف کی عمر قید اور 14 برس قید کی سزا کالعدم قرار دے دی ہے۔ جسٹس طارق ندیم نے ملزم عارف کے سزا کے خلاف اپیل پر 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ محمد اشفاق، ہمیں بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ابھی تک کی؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے ڈی این اے رپورٹ سے متعلق بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فوجداری کارروائی میں ڈی این اے رپورٹ کو بنیادی ثبوت کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ اگر تمام شواہد غلط ہوں تو صرف ڈی این اے رپورٹ سے ملزم کو جرم سے لنک کرنا کافی نہیں۔ جسٹس طارق ندیم نے قانونی نقطہ طے کر دیا ہے۔ عدالت نے 19 سالہ لڑکی سے زیادتی کے بعد گلا کاٹ کر قتل کرنے کے مقدمے میں عمر قید کی سزا پانے والے ملزم کو 6 سال بعد بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جسٹس طارق ندیم نے ملزم محمد عارف کی سزا کے خلاف اپیل پر 11 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ موجودہ دور میں کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ڈی این اے کا کردار بہت اہم ہے، لیکن عدالتوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈی این اے رپورٹ قانون کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ عدالت نے کہا کہ اگر ڈی این اے سیمپل محفوظ طریقے سے منتقل نہ ہو تو اس کی رپورٹ پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس طارق ندیم نے کہا کہ شواہد کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پراسیکیوشن کا کیس شکوک و شبہات سے بھرا پڑا ہے اور ایسی صورتحال میں ملزم کی سزا کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت نے ملزم عارف کی سزا کو کالعدم قرار دے کر مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشفاق۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ملتان کی کارروائی ریاست مخالف مہم اور حکومتی اور سرکاری شخصیات کی جعلی اے آئی تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم کی شناخت غلام نبی کے نام سے ہوئی۔ ملزم کو چھاپہ مار کارروائی میں رحیمیہ خان سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔